बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यूनानियों के नजदीक एटलांटिस एक कदीम असातीरी जजीरा है जिसका जिक्र सबसे पहले 360 कब्ल मसीह अफलातून की तहरीरों में मिलता है। अफलातून ने एक ऐसे शहर के बारे में लिखा है जो बहुत तरक्की याफ्ता था और दौलत और इंतहाई खूबसूरत कुदरती मनाजिर से मालामाल था। अफलातून के बाद 2000 साल पहले प्लेटो नामी एक फिलासफर ने भी इस शहर के बारे में बहुत सी तफसीलात बयान की। इस शहर के बारे में ये बहस आम है कि अगर ये शहर था तो किस जगह था। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये शहर क्यूबा के नजदीक था, जबकि कुछ का कहना है कि ये तसव्वुराती शहर बहरे ओकियानूस के दरमियान वाक़े था। यूनानी तारीख के मुताबिक एटलांटिस एक तरक्की याफ्ता शहर था। इस शहर में हर किस्म की शहरी सहूलतें और आसाइशें मुयस्सर। इस शहर में रहने वाले लोग इंतहाई ताकतवर, ज़हीन और खुद को खुदाई ताकतों का हामिल तस्वुर करते थे। प्लेटो ने लिखा कि इस शहर के लोग बहुत अयाश तबा और गुनाह के दिलदादा थे। इस शहर के साहिलों में बहुत बड़ी मिकदार में सोना और चांदी पाया जाता था। उन लोगों की अमारत और तकब्बुर पसंदी शायद कुदरत को पसंद नहीं आई, जिसकी बिना पर 10,000 साल पहले एक रात एटलांटिस शहर और उसके रहने वालों पर अल्लाह की तरफ से पानी का अजाब नाजिल हुआ और ये हंसता बसता शहर पानी की मुखीब लहरों ने इस तरह निगल लिया कि रुए जमीन पर इसका निशान तक बाकी न रहा। तहकीक करने वालों को एटलांटिस शहर के पानी में गर्क हो जाने का पूरा यकीन है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा शहर और इतनी बड़ी तहजीब पानी में डूबकर कहाँ गुम हो गई। दुनिया में वो कौन सी लोकेशन थी जहाँ ये शहर आबाद था। एहरामे मिस्र से 6000 साल पहले इस शहर में बसने वाले लोगों में और इस शहर में ऐसा क्या था जिसको आज भी याद किया जाता है। यही वो सवालात हैं जिनके जवाब हासिल करने के लिए साइंसदान, आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स गुज़िश्ता कई सदियों से तहकीक कर रहे हैं। लेकिन इस बार तहकीक करने वालों ने साइंस की मदद से जो सबूत हासिल किए हैं उनको देखकर ये कहना गलत ना होगा कि आज साइंस 10,000 साल पहले डूबे हुए इस अजीम शहर को तलाश करने के बहुत करीब पहुंच चुकी है। समंदर के अंदर डूबे हुए इस पुरइसरार शहर को तलाश करने की एक अहम कोशिश जापान के नजदीक एक रिमोट आयरलैंड के करीब की गई। ये आयरलैंड यूनाकोनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ समंदर का पानी न सिर्फ खौफनाक है बल्कि इस जगह अक्सर टाइफून भी निकलते हैं। इसके साथ ही इस जगह हैमर हेड नाम की नहायत खौफनाक शार्क भी बहुत ज्यादा होती हैं। यही वजह है कि इस जगह माहिर तरीन समंदरी गोताखोरों के लिए जाना भी बहुत खतरनाक होता है। कुछ अरसा पहले किचारो अवाटाकी नाम के एक माहिर गोताखोर ने यूनाकोनी में गोताखोरी करने का फैसला किया। जब वो समंदर के निचले हिस्से में पहुंचा तो वहाँ पानी बिल्कुल साफ और शफाफ था। उसने यहाँ एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर देखा। पहले उसने ये समझा कि शायद ये कोई पहाड़ है, मगर जब वो करीब पहुंचा तो उसने इस पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर में सीढ़ियां देखी। इसके लिए ये एक नाकाबिले यकीन बात थी कि यहाँ सीढ़ियां क्यों मौजूद हैं। वो हैरत और तजस्सुस के मारे मजीद आगे बढ़ता गया। उसने देखा कि ये स्ट्रक्चर 10 फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा था और उसकी ऊंचाई तकरीबन 8 या 9 मंजिला इमारत जितनी थी। ये सीढ़ियां स्ट्रक्चर की बुनियाद से लेकर उसकी ऊंचाई तक बनाई गई थी। किचारो ने एक और अहम बात नोट की कि ये स्ट्रक्चर हर तरफ से एक महसूस डिजाइन में बनी हुई थी। किचारो अवाटाकी ने ये सब देखकर
اس نتیجے پر پہنچنے میں دیر نہیں لگائی کہ یہ سب کچھ قدرتی طور پر نہیں بنا، بلکہ اس کے بنانے میں انسانی ہاتھوں کی کاریگری شامل تھی۔ جب اواتاکی نے سمندر سے باہر آ کر یہ سب تفاصیر ریسرچرز کو بتائیں تو انہوں نے طے کیا کہ چونکہ اس سٹرکچر کی مکمل کھوج صرف غوطہ سے ممکن نہیں ہے، لہٰذا طے کیا گیا کہ جدید سائنسی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے یوناکونی کے آس پاس زیر آب تمام سطح کو سکین کیا جائے۔ انہوں نے سطح سمندر کو سکین کرنے کے لیے ایک ایسی ڈیوائس کو استعمال کیا جو پانی میں جا کر ہر طرف ساؤنڈ ویوز پھینکتی ہے۔ یہ ساؤنڈ ویوز سمندر میں موجود ہر چیز سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتی ہیں۔ اس ڈیوائس کا ریسیور ان ریفلیکٹڈ ساؤنڈ ویوز کو وصول کرتا ہے اور پھر کمپیوٹر کی مدد سے اس ساری جگہ کا ایک 3D ماڈل بناتا ہے۔ جب ریسرچر کے آگے یوناکونی آئرلینڈ کا 3D ماڈل بنا کر پیش کیا گیا تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ ہزاروں سال بعد پہلی بار پر اسرار شہر اٹلانٹس کا 3D ماڈل دیکھا جا رہا تھا۔ اس 3D ماڈل میں جو کچھ دکھائی دے رہا تھا اس پر بظاہر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ بہت بڑی اور شاندار محل نما عمارت کا سٹرکچر تھا۔ اس نے پوری دنیا کے آرکیالوجسٹ اور سائنسدانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ پوری دنیا سے ماہرین یوناکونی پہنچ گئے۔ ان میں ایک میرین جیولوجسٹ پروفیسر ماساکی کے مورا بھی شامل تھے۔ جب وہ پانی میں پہنچے اور اس سٹرکچر کا خود معائنہ کیا تو بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا سٹرکچر ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایسے نشانات ملے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہ سٹرکچر پانی سے باہر ہوا کرتا تھا اور مہذب ترین لوگوں کے استعمال میں تھا۔ وہاں اندر جانے کے لیے ایک ٹنل بھی دریافت کیا گیا جو اس کے مین گیٹ کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہاں سے سیڑھیاں سٹرکچر کے اوپر تک جاتی تھی جہاں ہموار ٹیرس بنے ہوئے تھے۔ یہاں ایک تکون کی شکل میں ایک سوئمنگ پول اور ایک کرسی بھی پائی گئی۔ اس کے علاوہ پتھر کا ایک ٹکڑا بھی ملا جس پر کراس کا نشان لگا ہوا تھا۔ بظاہر ان سب نشانات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پلیٹو کا بتایا ہوا اٹلانٹس شہر یہی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے مزید تحقیق میں اور بھی ثبوت مل جائیں۔ تمام تر حمد و ثنا اسی اللہ کے لیے ہے جو انسانوں کو علم عطا کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔